Ang buntag guys. Ready na me for walking. Diri sa mong kuan area. Now, senyorita guys, so with my kuan sister. Oh. Ready na me for walking. Grabe may umanta mi. Alas 3 pa. Mag-walking na mi diri sa Sabdi. Against the light. Mag-inom sa migmel kay kuan kayo kanang buntag pa kayo sa katanan. Nang mata mi mo rigya po minat ani senyora tag alas 2. Alas 3. Oh. Mag-walking sa kong sister diri. Ay new place. Against the light. Magbalik ako manguan, thank you. Ay magpintal kami karon. Yung walking sa mi guys, yung area. Eh, para mapiling yun, senyora. Gumiti na ko po. Double ni Siki. Tanaw guys, mamainit sa amin. Bye!